अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कुरान पाक की तीसरी सूरा आले इमरान की आयत 130 से हमने शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान वालों, आगे भी खुदा की मदद चाहते हो तो ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। और फरमाया कि और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ, और उस आग से बचो जो मुनकरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और रसूल के फर्मा बरदार रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसके बाद फरमाया कि और अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ो जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान जैसी है। उन परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है जो हर हाल में खर्च करते हैं, खा तंगी हो या कुशादगी, और जिन पर खर्च करते हैं उनकी तरफ से ज़्यादती भी हो तो गुस्से को दबा लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। यही खूबी से अमल करने वाले हैं और अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है। ये बड़ी प्यारी, अहम और हमारे लिए अमल करने की एक हुक्म है जो जिसका नतीजा बहुत खूबसूरत है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम चाहते हो तुम पे रहम किया जाए, तुम्हें अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल हो और तुम्हें जन्नत मिले, तो फिर और उस जन्नत की तारीफ भी की कि वो जन्नत कमाल जन्नत है। तो फरमाया कि ये वो कमाल लोग हैं जो हर हाल में खर्च करते हैं, खा तंगी हो या कुशादगी, और जिन पर खर्च करते हैं उनकी तरफ से ज्यादती हो तो गुस्से को दबा लेते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। इसलिए फरमाया है कि अक्सर मालदारों के पास माल तो होता है लेकिन उनकी निस्बत से ज़र्फ नहीं होता। फरमाया कि यही खूबी से अमल करने वाले हैं और अल्लाह उनको दोस्त रखता है। फरमाया उसके बाद जो खूबी से अमल करने वाले हैं और जिनका मामला ये है कि जब कोई बदकारी उनसे हो जाती है या अपने हक में कोई बुरा कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करके अपनी गुनाहों की माफी मांगते हैं। जिस तरह सूदखोरी की इल्लत रुपए की ऐसी तौस पैदा कर देती है। तौस होता है ऐसी हालत जिसमें आपको प्यास लगे चली जाए और आप पानी पीते चले जाएं, जो कुछ मर्जी करते चले जाएं, लेकिन आपकी प्यास जो है वो खत्म ही ना हो। उसको एक खास तौस की कैफियत कहते हैं। तो जो इंसान पैसा जोड़ना शुरू करता है ना, रुपए की जिसको लत लग जाती है, तो वो तौस की कैफियत में आ जाता है। तो आदमी इसके लिए अच्छे काम में खर्च करना उसके लिए पहाड़ हो जाता है कि वो अच्छे काम में कैसे करे खर्च। तो वो फिर बदकारी या याशी की चाट में किसी नेकी के काम में खर्च करना जो है वो बिल्कुल बंद कर देता है। जो लोग इस राह पे चल पड़ते हैं वो अपने ख्वाहिशों के हाथों इस तरह बेबस हो जाते हैं कि उनको किसी और तरफ निगाह करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इस वजह से कुरान ने इंफाक की तालीम के सिलसिले में जहां सूदखोरी से रोका है, वहीं बदकारी, बेहयाई और उसके लाजमी नतीजा यानी इसराफ से भी रोका है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो इन्फाक नहीं करते वो फिर बदकारी और याशियों में पड़ जाते हैं और कोई बुरे काम कर बैठते हैं। तो फिर अल्लाह ने बताया, तो अल्लाह ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफी मांगते रहें। यही है कि जिनका सिला उनके परवरदिगार की मग़फ़िरत है, और वो बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे, और क्या ही अच्छा सिला है ये नेक अमल करने वालों के लिए। फिर इसके बाद फरमाया, ईमान वालों, आखिरी फतह तुम्हारी होगी। इसकी बहुत सी मिसालें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, सो अपनी सरजमीन ही में चल फिर के देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम है। यानी ये वो है ना, जैसे ये उस सुन्नत इलाही की तरफ इशारा है जिसके तहत रसूलों के मुनकरीन पर उनकी तरफ से इत्माम हुज्जत के बाद अजाब आ जाता और उनके मानने वालों को अल्लाह ताला लाजमन गलबा अता फरमाते। इस सुन्नत का मुजाहरा सरजमीन अरब पर
आद, समूद, कौम लूत, कौम शुएब के आसार की सूरत में मौजूद था। और कुरान ने इन्हीं मज़ाहिर को कहा है कि इनको देखो, अल्लाह ताला की सुन्नतें जो हैं उनका ज़हूर है ये, कि अल्लाह कैसे मामला करता है। अल्लाह वो जो इनकार करते हैं रसूलों के आने के बावजूद, उनका क्या मामला करते हैं, इनके आसार बिखरे हैं, इनको देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगी। तो आखिरी फतह जो है वो हमेशा होती रही है रसूलों के मानने वालों की, तो ये आखिरी फतह जो मोमिन है उनकी होगी ही होगी। ये उन लोगों के लिए निहायत वाज़ेह तंबीह है जो पैगंबर को झुठला देने पर मुसर हैं। यानी जो नहीं मान रहे ना, वो घूम फिर के देख लें, अपने आसार देख लें, अपने अंबिया जो पीछे गुजरे हैं, अपने जो पुरखों के निशानियां पड़ी हुई हैं, उनको जाके देख लें, तो उनको पता चल जाएगा कि जो पैगंबरों को झुटलाते थे उनका क्या अंजाम हुआ था। तो ये वाज़ेह तंबीह है उन लोगों के लिए जो इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे हैं। तो कहा उनके लिए हिदायत और नसीहत है जो अल्लाह से डरने वाली है, इसलिए मुतमईन रहो और जो नुकसान तुम्हें पहुंचा है उससे बेहौसला ना हो और गम ना करो। यानी ओहद के मौका पर जो तुमसे गलती हुई, जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा, उस पर गम ना करो। अगर तुम मोमिन हो तो गलबा बल बिलाखिर तुम्हें ही हासिल होना है। यानी ये सुन्नत इलाही है, बहरहाल तुमने कामयाब होना है। उस वक्त अगर तुमको चोट लगी है तो ऐसी ही चोट इससे पहले दुश्मन को भी लग चुकी है। बदर में बहुत बुरे तरीके से उनकी पूरी की पूरी जो सादात थे, जो उनके बड़े बड़े हुक्मरान लीडरान थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। तो कहा कि उनको भी तो ये जद लग चुकी है, और दिनों का ये उलट फेर तो हम उन लोगों के अंदर इसलिए करते हैं कि उनका इम्तहान करें। ये दिनों के लिए अल अय्याम का लफ्ज आया है, और अल अय्याम का मतलब होता है कि तारीख के वो दिन, यानी ये कुछ ज्यादा दिन जो इम्पोर्टेंट दिन होते हैं तारीख के, जिनमें बड़े बड़े हवादस हुए, जिनमें बड़े बड़े मामलात हुए, जो तारीख इंसानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दिनों का उलटफेर, यानी तारीख में बड़े दिन जिनमें बड़े बड़े मार्के हुए, उनमें कभी कोई जीता कभी कोई हारा। तो ये कभी कोई कौम जो है, वो ये भी अल्लाह की सुन्नत है कि कौमों के अरूजो जवाल जो है वो अल्लाह ताला एक खास अपने कानून के तहत करता है। जब तक कौमें जो है वो सही रास्ते पे होती हैं, उन्हें सरफराजी होती है, और फिर जब वो गलत कामों में पड़ जाती हैं तो फिर उनका अंजाम जो है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया कि ये दिनों का उलटफेर तो हम लोगों के अंदर इसलिए करते हैं कि उनका इम्तहान ले, और इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों को जान ले और तुम में से उन लोगों को छांट ले जो अपनी जान देकर भी हक की गवाही देने वाले हों। और इससे अंदाजा किया जा सकता है कि उस जमाने में शहादत की तलब मुसलमानों के अंदर कितनी शदीद थी कि अल्लाह ताला ने उनके जज्बे की तस्कीन के लिए भी ये मौका फराहम कर दिया। और इसके बाद कि अल्लाह ताला ये जान ले और कौन है जो अल्लाह की राह में शहादत के लिए अपनी जान देता है और जेन्युइनली आता है। ये एक खास तरह का मामला था जो अल्लाह ताला ने करके उसमें देखा। उसके साथ साथ फिर एक ये बात चल रही है ना ओहद की, तो इसमें एक छोटा सा जुमला मोतरज़ा आ गया है। यानी रोक के जब अल्लाह ताला कोई बात करते हैं, वो ये थी कि इन मसाले को समझने की कोशिश करो और याद रखो कि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और फरमाया और इसलिए करते हैं कि ईमान वालों को अल्लाह अलग कर ले और मुनकरों को मिटा दे। ये बात करने के बाद अब दोबारा से कहा कि ईमान वालों को अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइश में क्यों डालता है? इसलिए डालता है कि वो ईमान वालों को अलहदा कर ले, देख ले कि कौन है जो मेरे मेरे बावजूद इसके कि मैंने उसे मुश्किल में डाला है, मेरी वजह से वो मुश्किल में आ रहे हैं या अपनी किसी वजह से मुश्किल में आ रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह के सामने साबित कदमी से खड़े होते हैं कि नहीं, ये देखना है। तो ये बताया कि अल्लाह चाहता है कि मैं इनको अलहदा-अलहदा करूं। मैंने कहा क्या तुमने यही समझा कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और अल्लाह ने अभी उन लोगों को देखा ही नहीं जिन्होंने तुम्हारे अंदर से जिहाद किया और जिन्होंने नहीं किया, और इसलिए करते हैं कि अल्लाह उनको भी जान ले जो साबित कदम रहने वाले हों। तो फरमाया आप हौसला छोड़ रहे हो और मौत के इस तरह सामने आ जाने से पहले तुम उसकी तमन्ना कर रहे थे।
یعنی یہ وہ جو جب لڑنا پڑا تو بھاگ رہے تھے کہ نہ لڑائی کرنی پڑے، اور جب باتیں ہو رہی تھی تو وہ گفتار کے بس غازی بنے ہوئے تھے۔ تو ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، سو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی، اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا ہے۔ یہ یہاں پر جو بہت شوق جہاد کا اظہار اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان دینے کے دعوے کر رہے تھے نا، ان کی تعریف کی ہے۔ ایک ہوتا ہے تعریف اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے تعریض، وہ کی ہے کہ اب تم احد کے معرکے میں اترے ہو نا، تو جو تم کہہ رہے تھے وہ پھر کر کے دکھاؤ، اور کر نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے تم خالی تھے، تمہارے اندر اور باہر میں بہت تضاد تھا، اور یہ منافقت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ محمد ایک رسول ہی ہیں، ان کے شہید ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے۔ یہ احد کا واقعہ ہے نا، کہ اس میں جو یہ بڑی آزمائش پیش آئی تھی کہ لوگوں کو لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس سے بہت ایک پینک کریٹ ہو گیا تھا۔ تو کہا کہ محمد ایک رسول ہے، ان کے شہید ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور موت اور حیات کے یہ مراحل ان پر بھی آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی جیتے تھے، وہ بھی اس دنیا سے جاتے تھے، ان کو بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہوتا تھا، اور یہ رسول بھی جو ہیں یہ بھی ان کو بھی ایک وقت اس آزمائش سے دوچار ہونا ہوگا۔ لیکن کیا تم ان کے اس دنیا سے چلے جانے کی باعث جو دین انہوں نے تمہیں دیا ہے تم اس سے پھر جاؤ گے؟ تم اس سے الٹے پاؤں ہو جاؤ گے؟ تو فرمایا پھر کیا وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا نقصان نہ کرے گا، اور اللہ ان قریب ان کو حوصلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں۔ یعنی کیا ایسا ہوگا کہ تمہارے درمیان جو رسول آیا وہ چلا جائے تو تم پھر واپس لوٹ جاؤ گے جیسا کہ تم جاہلیت کی طرف تھے اسی طرح ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں اللہ چاہتا آپ کے لیے۔ یہ آپ کے ایک غلط تصور ہے جو تمہارے ذہن میں ہے کہ رسول اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو بس اب ختم۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اصل لوگ جو ہیں نا وہ ہیں جو ہر حال میں اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں کبھی بھی جاہلیت کی طرف لوٹنے کا تصور بھی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے پروردگار کے شکر گزار ہوتے ہیں جب وہ اسلام کی نعمت سے بہرہ ہو جاتے ہیں۔ اور کہا تم نے حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ ہر شخص اللہ کے اذن سے ایک مقرر نوشتہ کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور وہ اس کو بھی فراموش کر بیٹھے کہ جو دنیا کا صلہ چاہے اس کو ہم اسی میں دے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہے اس کو وہاں سے دیں گے، ہم شکر گزاروں کو ہم ان کی جزا لازمن عطا فرمائیں گے۔ یہ اصل میں نا مخاطبین جو اس وقت تھے نا ان کی کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جن کی وجہ سے وہ اللہ اور رسول کے بارے میں ایسے گمانوں میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ ان میں خاص طور پر دو چیزوں کو اس نے نمایاں کیا ہے، کہ ایک یہ کہ وہ اس پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ ہر شخص کی موت کا ایک دن مقرر ہے، یعنی یہ موت کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مسکنسیپشنز کی ان کے ہاں، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا بھی تصور جو ہے وہ بھی ان کے ہاں بہت کم پایا جاتا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی جس انسان کے اندر نہیں ہوتی نا، وہ تو پھر رڈر لیس ہو جاتا ہے نا، وہ تو پھر اس طرح جیتا ہے جس پہ کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو جس کی طرف متوجہ کیا کہ موت کا ایک دن ضرور مقرر ہے، اس کو نہ کوئی شخص پہلے لا سکتا ہے اور نہ آ جانے کے بعد ایک لمحے ٹال سکتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ان کی جو ساری جد و جہد ہوتی تھی زندگی کی وہ دنیا تک کی تھی، وہ دنیاوی مفادات سے آگے کسی چیز کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ یعنی آپ آخرت کو مانیں گے تو آخرت کے حوالے سے تیاری کریں گے نا، آپ اگر یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ آخرت ہے، آپ اگر مانتے ہی نہیں ہے کہ مجھے وہاں پر حساب کتاب اور جواب دینا ہے، تو پھر تو آپ کوئی تیاری نہیں کریں گے، آخرت آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کے ہی سارے معاملات آپ ڈیل کریں گے۔ تو پھر یہ
بتایا کہ دنیا کی جو مفادات ہیں، جب آپ ان کو پیچھے کر کے آخرت کے مفادات کو آگے کرتے ہیں تو پھر اللہ آخرت میں اس کا ازالہ کرتا ہے، اور پھر وہ جو اثار انہوں نے اس دنیا میں، یہ ایک اثار ہے، ایک قربانی ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ کامیابیاں ہیں ان کو آپ اس لیے فورگو کریں کہ ان کامیابیوں کے پیچھے اللہ کی نافرمانیاں چھپی ہوئی ہیں، تو پھر آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی قربانی کر رہے ہیں، تو پھر اس بڑی قربانی کا اجر اللہ کے ہاں لامحدود ہے، وہ اللہ آپ کو کمال دیتا ہے پھر وہاں پر۔ پھر فرمایا کہ جو آخرت کا صلہ چاہے گا ہم اس کو وہاں پر دیں گے۔ ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے سپر ڈالی، بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے، اور اللہ ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہی رہے کہ ان کی دعا بس یہی رہی کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ بھی دیا اور آخرت کا بھی اچھا اجر عطا فرمایا۔ یہی ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے